الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواستن دل به يردني عالم كلا قابج ووش دل خواستن به، وأفضل الصلاة صلوات عدزال، وأكمل التسليم سلام عرشلا قاتشدا على سيدنا ويال خنوش محمد خلق إمام الأنبياء والمرسلين بيغ ماريا إلتشرشيا إمام خنول وآله سنديز وشخلق وصحبه سن أصحاب خلق والتابعين سن تحبار زاچان خلق أجمعين مصر أشتان وزي أسيله وج الله دلق عالمك أخي تنباش دنيا شحبيتا محمد بيغمر صلى الله عليه وسلم وزوجه مجلس بركة يويوي. Во имя всемилостивого Аллаха, хвала Аллаху Господу и миру. Мир и благословение Аллаха его посланнику Мухаммаду, который был направлен, чтобы передать людям слово Аллаха и направить человечество на прямой путь. Вся хвала Аллаху, Господу миру. Благословение и приветствие самому почетному из всех пророков и посланников нашему господину Мухаммаду. Мир ему и благословение Аллаха, а также его семье, сподвижникам и всем. ويوعشق قيت البركة يفردولش قرآن ديش رغ تدول دوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مارش يوغي وحا محمد بيغمر عليه الصلاة والسلام دنيا شحبانا ربي والأول بركتي أشرت عيدي. مارش واغي وحا دال دلق عالم أخي تنبش دنيا شحويتا بيغمر دنيا شحبانا چدينا أمة ديالغر ديخش سجدني وغرحا سأمة دياخش الله خواست وحا واس حدياديا عبد المطلب مخزر دنيا شحبالرحا داواتش بودولش يالقشو ديالچ بسرحا حي حمسرنانا دع قلغا مليك الموتس حيك تحر مارشل خاطلتس حي أمة ديخش دال حستوان دال ويلخن ورحا حي ديال إلچ حقلخش أحد لامأ عرف لامأ أزمت غيلت بيلخ ما بيلخر حموات حي ديال إلچ تو دنيا نچح دولة لحالها
توك ستة هاي أصحابش كالرعا سيبجرش ستة ساعات أس وأخذ والهم حيديال إلش حوك ستة ساعات دتخل حدوق ويستون حشفاعتي حش دتخل حدوق ويزر تكون تح حق حبيب الله نبي الله رسول الله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Родился наставник, родился богобоязный, целомудренный, любимый, приближенный к Аллаху, наставляющий, тот, кем бывает добро, за кем следует. Родился пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Благословляйте его. Поистине, наш ум существует, и сами мы рождены из-за рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В хадисе от Бухари говорится: «Фаакунну ауаля ман таншакку анху ал-ард». Я буду первым, над кем раскроется земля. Люди воскреснут, испытывая жажду, а он воскреснет напоенным. Люди воскреснут голыми, а он воскреснет одетым. Придет Бадаш, сделает земной поклон и услышит обращение Аллаха: «О Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, подними голову, проси, я тебе дам. Делай шафаат, я приму его». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимет голову и скажет: «О Аллах, умма моя, умма». Аллах говорит: «Я дам твоей умме, мы не желаем ей вреда». «О Аллах, я недоволен тем, что в аду оказался человек из уммы моей». Благословляйте пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Когда Абу Лахабу, его рабыня Сувайба, сообщила о рождении Мухаммада, мир ему и благословение, от радости он освободил ее от рабства. Дядя пророка Аббас увидел тогда сон, что за это каждый понедельник Абу Лахабу облегчались муки за грехи. Если даже Абу Лахабу, отъявленному отступнику и грешнику, всемогущий облегчает муки за радость рождения пророка, мир ему и благословение, то истинным мусульманам, признающим единство Творца, любящим, чтящим пророка, мир ему и благословение, радующимся дню и месяцу, в котором он родился, каково же будет вознаграждение в судный день? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekçür dukve zıçarıkhinu Bilal Ashab radiyallahu anhu. Hazreti Vadu diğer elçin sallallahu aleyhi ve sellem ashab khинничи Bilal oldular. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salatu ala seyyidina Muhammed. Diğer elçi aleyhissalatu vesselam. Muaddin Hamud Bilal Ashab radiyallahu anhu. Diğer elçi aleyhissalatu vesselam. Muaddin en tutiyah kabahdı. Diğer elçi aleyhissalatu vesselam. Daqal khaju jihar خمولة المبادات. أبو بكر الصديق خليفة إحدى الجهات بلا أصحاب لامزة قيف بوليتش ديال أرش عليه الصلاة والسلام بركة تياخش محتي قاجج ديال أرش عليه الصلاة والسلام دين خلزام دقيق دك تشخكي دلخش محبهتش قدقيت موش يخدير عوالش من بلا مدينة قرمش والله بلا رايح بولدتش مسيول محجبو قيمة بدو خيشنوت زوجها أبو بكر شين قرم ديحكا مدينة أهدتا الشام واحدة خاص زوجها سخان زاميانشي ديال أرش عليه الصلاة والسلام غانت وحدها بين بلا أصحاب هاي بلا حسن زيرة سوادك زامي هني بعض حسنوش حوك سد السادس بلا حسن بيالر غير إني بخاولش بيلخش سيخ نياق أبحكيش مني مدينة بولش نقب على بلا أصحاب ديال يسخطي مدينة دقاجج وبودش ديال أرش عليه الصلاة والسلام كشت أبخا شيوح بارز أدهيقش شاغل بيلخر بلا زحلة بلا بولش خان ديال أرش عليه الصلاة والسلام يشو حساني وحسيني دقاجرسو والشيء تحت حمد بولش حاسترسو بلا والش خنصر قيمة لخص حجي حلوس نشا
سوجها تصاديق البلاد خنيان جا حقيقة اختر موقعك ديالي أرش عليه الصلاة والسلام دنيا جحوت شان شي موقع شان محتي حق يعني موقع بوي البلاد الله أكبر بلال وأصحى خزتش مدينة أوغيور مدينة نضع أدم شياطين وشكرا آبدة أشهد أن لا إله إلا مدينة الشهر يخرج عادور أشهد أن لا إله إلا مدينة داغ أدم شايلي خاحتة شكباور إزديالي إرش يخدين من الحويخش ديالي إرش عليه الصلاة والسلام بالكتي يزد يخش نحتي قاتش بيلخر جوابن بيمر تيخ تنوش يختير على البلاد سو جوا مدينة يلخش جديد خندات بيمر عليه الصلاة والسلام داخل خديدة مدينة الشهلة بيمر عليه الصلاة والسلام دقيقة مدينة الشهر شو زور يلخيج بلا أصحابه لا والحمد لله. Есть в году месяц, по которому скучаешь весь год, ждешь его наступления, а когда он приходит, сердце охватывает какая-то удовлетворенность, которую описать не в состоянии. Это не Рамадан, нет. Рамадан, безусловно, великий месяц. С ним верующего связывает очень многое. Его влияние на себе испытывает каждый мусульманин. Любить пророка, мир ему и благословение, значит уважать его, содействовать в распространении ислама словом и делом, которое, несомненно, также является религией всех пророков. Перенимать его нравы и качества, следовать его сунне и шариату. Пророк, мир ему и благословение, говорил: «Не уверует ни один из вас до тех пор, пока не будет он любить все то, что я пришел». Стилам элчилем пинахима, киристану шеймем тиха, Мадина туда из мира, ахитам миштили вара, сунану кыстили вара, я элчиму хама. Абу Бакр сидит пара, элчина дух безна бара, элчина шемизна
Siddiq oyanı diğer Resulsun ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah haydi al ölç. Arbi bu az duk qamaş diye bu bir xabas. Am bagdı hal khuza qult dorsin bar bin wahtun. Mi çahar am diye ta'zuluk. Peygamber Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Sonuluk am diye biyawet dal dik am der sonuluk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن عباس عدي ساده رضي الله عنه تنينا أبو بكر صدق لأباس هولسن تصور أربيانو وزج خطب وعمر ده القيتاوسن لأباس هول عمره خطاب أبو بكر فبحن دور تصور أربيانوها أبو بكر صديق ويانت موتلا ستوت سموج أربيانوس أخ عمر رئيال أبو بكر والله أزديل عدو مبؤهن فأربع قشبحن وأربع قوسه والشيء مطلوب غير بلاتش فيهم الأربعانو عليه الصلاة والسلام تقبيهم الخاتات شنيك شيء أرفو بحن دولج بيانو يا رسول الله مطلع ستوخ تموج أردان تخو يعني جوب دولار أصحابش تأخذ يا أرجو عليه الصلاة والسلام سيدير شي دولار دول مبؤاس شيء أربع قشبحن وأربع قوسه. Однажды женщина из Бани Динар шла встретить пророка Мухаммада, мир ему и благословение, который возвращался с битвы при уходе. Она встретила группу людей, и они ей сказали, что умер ее муж. В ответ она спросила о том, что случилось с пророком, мир ему и благословение. Она встретила другую группу людей, и они ей сказали, что умер ее сын. Но она спросила о том, что же случилось с пророком, мир ему и благословение. Потом она встретила другую группу людей, и они ей сказали, что умер ее отец. Но вновь она спросила, что же случилось с пророком, мир ему и благословение. Затем она увидела лицо пророка Мухаммада, мир ему и благословение, в крови, запыленном, и сказала: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение, пыль на твоем лице тяжелее для меня, чем убийство от троих». Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, лучший из людей после пророков, любил его больше своей жизни и был готов пожертвовать собой ради него. Когда при переселении из Мекки в Медину он и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, преследуемые неверными, достигли пещеры Савр, первым туда зашел Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, желавший удостовериться в том, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не угрожает. Он расчистил место и заткнул дыры в пещере своим наплечным покрывалом, а оставшуюся одну закрыл ногой. После этого в пещеру вошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и лег спать, положив голову на колени спутника. Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, ужалила змея, но он даже не сдвинулся с места, дабы не потревожить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но его слеза упала на лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тот спросил о случившемся. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Меня ужалила змея». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, намочил слюной место укуса, и боль утихла. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, всегда находился рядом с пророком и помогал ему во всем. Ради ислама и пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он перенес множество трудностей. Однажды, когда он заступился за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, язычники так сильно избили его, что люди подумали, что он уже мертв. Когда он пришел в себя, первыми его словами были: «Что с пророком, саллаллаху алейхи вассалям? Где он? Доставьте меня к нему». Так сильно он любил и возвеличивал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, да будет доволен Аллах. Вальхамдулиллахи раббил алямин. أجرني من عذابك
Абу Бакр отправился с ним к пророку, чтобы отец присягнул пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: почему же ты не оставил старика в его доме? Мы бы сами пришли к нему. И Абу Бакр сказал: ты более достоин того, чтобы приходить к тебе, о посланник Аллаха. Абу Кухафа принял ислам, а наш господин Абу Бакр расплакался. Ему сказали: ведь это день радости. Твой отец принял ислам и спасся от ада. Что заставляет тебя плакать? Представьте, что сказал Абу Бакр. Он сказал: я бы хотел, чтобы сейчас пророку принес присягу не мой отец, а Абу Талиб. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكر حال دال بيغمر ودنر وي بيغمر صلى الله عليه وسلم دال آدم بيغمر حق الله آدم بيغمر وشبعك حبيب الله أجخان عشان تحيا دراسة بعد دينتن لا إله إلا الله محمد رسول الله دال حمل دي التاج سعد شاه ملك السجن نشكع فاق بجمع بيغمر وز درجك لاحتن ده لامس نحيا التاج لامس الملقك بسجو شي تحاق بجمع بيغمر وز حال دست لأجين نشكع تورتقع إنجيلقع زبورقع شي كنتش دوتش واقف عن قبح قبل بيغمر وز وي بيغمر والله إبليس سجن نشكع لقطول شنت أم بغداد وي بيغمر بيعشو تاع سجن نشكع لقط دالي شواتش إبليس هنقدق أول جين بيغمر وز عليه الصلاة والسلام ملك جاسم الخطة شي دقوش دا بيغمر وز جبريل ملك شي سرط تحت دالش دا بدي تا بيغمر وز الله وشين قلبك بيغمر وز آدم ملك جن تقع جشمت دا قاتش بيغمر وز صحابات ازر بيغمر شين تهلاتش ملك تهلاتش لامزا امام خان احتا بيغمر وز صلى الله عليه وسلم ياسم اللي برقي تا بيغمر وز جوجوك تي برقي تا بيغمر وز سيقل واقعش بيسن وزي سيلا والد الله برقين بيغمر وز وعادة الله تشخان ازرج ملك شي بلند دال دا ايدا شي بجوع بيغمر وز متجه لامز دي شو درج له دال شين ماجيك دا بيغمر وز هير لامز دال شين صوت دا بيغمر وز لامز مولا القيكر قامتر ركني وغر دا صوت دا بيغمر وز كعبة تلرزر سيقل ملك سن مور دا لامز وتر دال شين شي امتا صوت دا بيغمر وز جماعة إسلام در رزبن لامز در رزبن دين دال دعين جوبلوش دال صحت دال شي صوت دا بيغمر وز غربن دي مافي بو دال شي صوت دا بيغمر وز اقر هال لحت حدات ادا حوطك بو بيغمر وز خوزق ات ازر ملك شينقو نحدولش براحك حيبت واغش دال محشري حوالك بو بيغمر وز يصمل اقر خزا دول دزا دول برت ادوه دول بيغمر وز عرشن احت اورا دال خواست مياه اقر ديكا وشميت دال صوتك بو بيغمر وز خواست مي بيق شي بيول يول بيغمر وز آدم بيغمر قبو بيغمر بيقك او خبه مصر بيغمر امام خبوز قيمة دينا اقر حال دال شي سجد ديان قرب دول بيغمر وز اقر حال دال حباب جبو بيغمر وز اقر حال ديالغ شفاعة حديق الدر وز دال شفاعة دي شي فرق الدر وز حتى حساب دوات لنخ وصم دي بقي اخر شفاعة ديش حساب دوات لنخ وصم الاختب دول بيغمر وز جوجر بحق النخ جوجر تي بخنخ لازم ديال جوجر تي نحال بوتي نخي اخر شفاعة دول بيغمر وز يوصم بخاش ناخا درج ضغط وافش شفاعة دول بيغمر وز دائم شو عجولتي بحق فلشناها لازم يصير الله عايز ديدي وقناها يا شفاعة دول بيغمر وز Что можно сказать о любви сподвижников и мусульман к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение? Когда даже неодушевленные предметы выражали тоску по нему. До того, как мусульмане начали использовать трибуны, минбар, пророк, мир ему и благословение, читал проповедь, прислонившись к стволу пальмы, которая находилась в мечети. Когда же сподвижники сделали трибуну, посланник Аллаха, мир ему и благословение, начал читать проповедь с нее. Все мусульмане, которые были в мечети в этот день, услышали пронзительный стон, доносящийся от пальмы, стон из-за ее сильной любви и тоски по нему. Тогда пророк, мир ему и благословение, спустился с трибуны и успокоил ее. Where would have been when I was so lost, so lonely? You came to me, just never far away. Showed me the right way to me.
You filled my heart with love, showed me the night after. Now all I want is to be with you. You are my ones true love. Show me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika labbaika Mustafa. Seni Allah sana was the show, knew from the life haydan lakun hayakru. Seni amnana سنك is away, the chains that undo لأجرك يوصل سلام from the يوصل ده تنقل ده كنا معك دي سنة غدا يوصل سلام الله يوصل ده تنقل سنيله also. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika labbaika Mustafa. Shoot me wide from front, took me to be strong. Teach you all that never, Ya Rasulullah. You came to me and love me. Did you all that never, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me to never. Now all I want is to be with you. You are my ones true love. Show me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika labbaika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika labbaika Mustafa. Değerli Yırsalım xal diyal ilçine, din qeykide jileyne çxalvan adar, tsaxars doş en watış. Makçah din qeykide diyal salım xal diyal ilç vula villaj. Diyal ilçin halqa iqqi, lama du xılıj oqing, xarsluj voşanir, xartsa voşanir yaxır tsod yahtışxanet Abu Jahlu. Diyal Yırsalım vaşıl xal diyal ilçine leyne çxalvan adar, Abu Lahab yfusumnan Cemil. Diyal salım xal diyal ilçi yfusumi virzic. Bisine na'argi yaxi qats qalish tusish khinnatso tnoqarlo khalid. ديال السلم خل ديال إلشن ولينا تخلون أدر ذا شي حاقه شي فسم يعني جميل حاقه تبت يا قرآن سورة دسج سخيان ديال سلم خل ديال إلش لخ يخر جميل أبو بكر صديق ديال إلشي كعبة يخي باش تشيني تأقيتش أبو بكر تأ يرزات جميل وقام يضودات محمد وشي موي تاين خزاتسون عدا الله تنك نجحسن ستندح القيتي تنيحد قيلي تتوخش أجمع يحتسن يخي واغج وديال السلم خل ديال إلشا بعد كتابات تنحني ألش شي إلتون بعد قرقوات الدال بعد سدا إتاخنتسون تقدر قريشي إلش تقي دعيخا ديال السلم خل ديال إرسيز وحقيقتي بيت الجاخايتسون مزمم عسينا مزمم يعشقون أخشع عاس خلرتخل وأمره أبينا سو قيقدش دول أمر قواتش دنسروا ودينه قلينا سندين كزي خيدرتهم محمد إيان سوالج محمد إيان سوالج مزمم إيان إيح قايتسو إز ديال إلش سيزوش أوريش بيتش حقيتسا مسنه داحي يوجر قيم يحتل زعمي كبيرش تو عم درس شاروش دشاش ديال إلشن أصحابش نوقلش خنبتس أصحابش نوقن برديج ديال السلم خل ديال إلشن أمنت تركل مدي واش تردوتر
تاوتر مزمن وأنا محمد ستي محمدية ديال رسالة خد ديال ألشن زي دار ور أبو لهب شنوعي ماري خنا ألشن شع رقية أم الكلثوم القرآن سورة داسج أبو لهب وشي شوى حبيخا داس يمت حنجو داع خشندا واحشان ششي سديزل داشان نجحسن ألشن شع بيفوسمي باش اختسوي يعني ديال سلم خد ديال ألشن شع يتا تيختر سار ديال رسالة خد ديال ألشن نقل يا شارع ور أقبح يا حسك أبو لهب يدوخت خنوس سندينا ديال إلش كعبة يخي لا مزالهتش شين تيوخ أب يحقى حشيا ديال إلش بوقت يشكت أوخا ديال السلم خل ديال إلش قمر جعود ولا لدرس ديال إلش نو نتشي حديث جاه سوغور وخز داخي تنسر سوسا أقبض ديال سلم خل ديال إلش شي زيد يا شارور ديال السجدني وخالات ين إنكلي تشحنش حقين ديال سلم خل ديال إلش سيدول بوقت تيسر سو ديال إلش نو نت حل أيتسلوج إيسو ساعت قواتش قواتر حوغيان قريشش سنخ أردج لاحتر ديال سلم خل ديال إلشن يع فاطمة قاتشرتون أجر حلقته إيليلش يع يدق مش خده شي ديال بوقت قيسا بليخ شحنش بعديش الشحنش دايا خيول يلش ديال سلم خل ديال إلشن يالر لا تبكي يلخم يلخلع سيع إن الله ناصر أبك سو الله دال قوت وحقر وان حدا سو الله دال قوت وحقر محمد سو الله دال قوت وحقر خلتي يستخدم وش جودن خلتش ديال السلم خل ديال إلشن زيد يا شارع تان ماستخ شو أنر أبتر وها إحي خيادا سجوير يعني وتس تنتهي يا قان زعبي على تنتهي خادجي تو إسقام يا ديال القرآن آية تستر ديال سلم خل ديال إلشن دك حاستش تو قرآن آية شعيوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شانئك هو الأبتر يا محمد فتسيبي زجوار وتماستر در إسبوحن تحي خيادا إسبوحن دال ويبيغمر صلى الله عليه وسلم دكتور الولدوين والحمد لله رب العالمين. Мы просим Всевышнего Аллаха о милости и молим о прощении. О посланник Аллаха, жизнь Твоя милость в миру. Мы видим Тебя своими сердцами. Первый год своей жизни Ты живешь среди рода Бани Саад. Отказались от Тебя кормильцы. Из-за этого разгневались небеса, отказавшись проливать дождь, и земли Саад постигла засуха. Но лишь одно голубое облачко тобою очаровано, постоянно вися над тобой, и люди собрались, требуя дождя. И Халима, твоя кормилица, нежно прижала тебя к себе, защищая тебя от палящего солнца. Но лишь одно голубое облачко тобою очаровано, постоянно вися над тобой тенью, тебя приветствовал монах. Отрешившись от всего мирского и смотря в твои прекрасные глаза, забыл и засуху, и дождь, и молитву. Однако ты не забыл. Одно облако все еще очаровано. Оно очаровано твоим взглядом. И вот оно становится все больше, и из него начинает капать дождь. Но люди не знают, почему он пошел. Многие из них не знают, кто ты. Шесть лет на пути к лучезарной Медине, рядом со своей мамой, ты осознал себя сиротой, стоя у могилы своего отца. Аль-Абва, умирает и твоя мама. В Мекку ты возвращаешься, будучи крупным сиротой. Любовь твоего дедушки и дяди становится к тебе еще сильнее. О посланник Аллаха, звали ли дети в Мекке своих матерей при тебе? Смотрел ли ты на землю, когда они звали своих матерей? Сколько ночей меканский ветер нес твои слезы в Абба? Как часто ты звал по ночам? Маму, маму. О, Мухаммад, за тебя нежно обращаемся, произнося маму. За тебя, обращаясь к своим отцам, мы ласково произносим папу.
свои 25 лет ты отличаешься от остальных людей, и никто не сравнится с тобой. Твой приятный аромат – милость, в твоем голосе звучит вера. Ты, Мухаммад, достойный доверия. В свои 33 года ты подобен источнику милости. Вот тебе уже 35 лет. Приди же к нам, не запаздывай. Приди же к нам, не запаздывай. Ожидая тебя жали сердца, приди же к нам, не запаздывай. Гора Анур уже приглашает тебя. Вот свои 40 лет ты уединился в пещере Хира в горе Анур. И снизошел к тебе с небес ангел Джабраил. Каждая частица в мире приветствует тебя. باسم ربك الذي خلق. Каждая частица в мире приветствует тебя. Сердца всех живых существ уже соскучились за тобой. Ты для нас подобен утреннему рассвету, рассеявшему ночную тьму. Ты пророк Аллаха, ты любимец Аллаха, ты посланник Аллаха. Почему тебя заставили печалиться? Почему пытались навредить тебе? Не потому ли, что умер твой дядя Абу Талиб, и ты подвергся гонениям, лишившись защиты? Мы будто видим тебя возле Каабы. Ты говоришь: я чувствую одиночество из-за твоей потери, о дядя. Вспомни твою молитву, а они кидают на тебя грязь. Они смотрят и смеются над тобой. Кто спешит тебе на помощь по улице Мекки? Кто это стремительно направляется к тебе? Они спрашивают друг друга: кто это? Кто это? И вот один из них отвечает: это Фатима, дочь Мухаммада, мать благочестивых. Она вытирает свои глаза и лицо. Она во всем похожа на тебя, когда улыбается и когда грустит. И ты успокаиваешь ее словами: не плачь, дочь моя. Почему они знали тебя с твоей родины? Не потому, что ли остался один? Неужели они не знают, кто защищает тебя? Кто нашел тебя сиротой и приютил? Говорили: ты сумасшедший, ты поэт, но ты не отвечал. Говорили: кто спасет и защитит тебя от нас? А ты отвечал: Аллах, Аллах свят, Он и велик. Небеса готовы расколоться от страха. А ты повторяешь: Аллах. И содрогался Арш. Ты говорил: Аллах прибодрит. И Он направил к тебе 3000 ангелов, с тобой 325 сподвижников, повторяющих: слушаемся и повинуемся. О посланник Аллаха, ты идешь по улицам Медины, и когда тебя увидели маленькие девушки из племени Бану Наджар, то они не знали, что им делать от радости. И ты спросил их: вы любите меня? Да, мы любим тебя, о посланник Аллаха, ответили они. Ты сказал: Аллах свидетель, я тоже очень вас люблю. Многие молодые люди нашего времени не из племени Бану Наджар, однако они тоже любят тебя. И слезы говорят о том, что они любят тебя больше, чем самих себя. Нет никого, кто бы мог сравниться с тобой. 60 лет ты созываешь мольбами и обращаешься к Всевышнему. Ты надел свою белую накидку, которую подарили тебе. Надел ее и вышел к своим сподвижникам, повторяя вновь и вновь: разве она не прекрасна? Но один из асхабов обратился к тебе: подари ее мне, о посланник Аллаха. Почему он попросил ее? Ведь он видел, как она тебе понравилась. Он же знал, что ты не откажешь ему в просьбе, и вот ты подарил ее ему. Затем вернулся и надел свою обычную накидку. Тебе осталась уже 1 неделя до встречи с
со Всевышним. Как однажды ты сказал, после меня придут люди, которые будут говорить: мы бы все отдали, чтобы увидеть посланника Аллаха. Ты говорил людям о том, что соскучился по своим братьям. Ты говорил: я скучаю по своим братьям, которые не будут меня видеть, но будут следовать со мной. Наш любимый пророк, ты звали с мимбара Медины: о моя община, переживая за нее всем сердцем и душой. О тот, кто звал Аллаху за людей, живущих в Мекке, мы уверовали в то, с чем ты пришел от Господа. И мы также говорим: слушаемся и повинуемся. О посланник Аллаха, для нас ты остался таким, каким был свои 40 лет, и ты по-прежнему ведешь вперед свою общину. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرق النور علينا وتجلى بالجمال، يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وتعقل خرشان بيدني دشان أنا بيبيهنا صلى الله عليه وسلم. حنيا واش حيجة لعملش دال ملك اسمه دفع حجيت سيكون متوجه سقو هو عمل حيج من ديالك الجشت دي خاص سيكون متوجه سقو ديك عمل حيج دال خواص نواز أنا بيبيهنا صلى الله عليه وسلم دال بيتخن معشق كتر بيبيهنا صلى الله عليه وسلم بوش أدي أحتاس بيبيهنا صلى الله عليه وسلم غد بيقل بيباحن دولش تدل خواستن بيأتشار الضوء ستح تواشق في ترشبات والحمد لله رب العالمين. Согласно хадису, в судный день мы будем с теми, кого любим на этом свете. И дай Аллах нам испытать такую любовь к Его посланнику, мир ему и благословение, чтобы в этот тяжелый день мы могли находиться под знаменем пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, с его последователями, наследниками. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتكم أمس الوجدي. يلا هنطلع نيسوان وسكست نيسلو حاضر ونيسلو دهت إيم أو جيمنازي. غدا ده مشي مغلوب ده وصحواب وشامبولج. قيقة عم تخو بركو ناخي يا بسم شوان هو بركو ديريكتورا حون حنوقس تشتغل او بيرشتغل يلا عم تقولني شو قخوزة فوز لسجا ديال قرآن آيتش سويتا إلش خستش ووتش سودني شو ربيعها بوزبوني قشت بعد دقيقة طعم بولش صلاة عم بولش دوق ديوخش خاص حماش در وش حبار ديتاش لختم وش داله زبير مرвиза زبير مرвиз تيزج واش قاتل يجي جم مربيت واش يول جار هنالش دقيقة دور ما دقيقة شوت دخت أنا
جينش كحكم يالده دات ألي دار دي حين تديج لو حمل زديز تنا حوت دادر يعني نيه دقة حق لطس نيه دقة حق دندلي تشامبو سبيه مر ويزي واش حياة جز لك موش داله اش تعدخ بيه مقطع ويزي قستو بيرشت برك اللاخس ممكن ترى لاخس Biz bu arada yasanlar der yapacağım sallallahu aleyhi ve sellem ezbir bu arada der alim akhiyetin bahçe yapıyor طبعا عالمنا حبيب صحيحا ومن يتواشى إلى جاب وها صحيحا هذا ويأوشن صلى الله عليه وسلم كوتش حاجة زاد تاهم ويش لا ليدرج ذيك الخمي بيزوي الله وباقب أخي تنبير تأوشن أمته ويقلر تأوشن أمته ويخلر تأوشن صلى الله عليه وسلم حبيب وزبانيق داهش تأوشن إحلى بيزوي Elçinin sallallahu aleyhi ve sellem antik peymel dostlar ahar belgudar tiki elçinin ikir hal endul daham adiyeş end elçinin. Elçinin sallallahu aleyhi ve sellem şiit ömbe kersna plen litic yesran litic tark wash sa ashabe diyeş ömbe yazdi ömbe her sagar it sagdaluş wash yazdi diyeş ömbe vahmut dışa yani elçinin sallallahu aleyhi ve sellem şiit sabul banahat ömbe açıkta hadahiyet şanı يازدي ديشي شي أصحاب العمر تديش رت يوشنا صلى الله عليه وسلم ديش لجاهر دائما شي أصحاب صحيح مش تهنا الحمد لله خاصة بدل دينس لوجدا علم بوصل دين علم إيش تسويسك أبو زماني حامي أهتوي ديش متجيوين باراتوي ديش ديزوي دال شي سيدوش ولا نجاه ويوشنا يوخ إمدلاش ناهك تأوجنجا إن لكم في رسول الله أسوة حسنة تأوجنجا بشأن خاص حقم تأوجنا ويكفيان علم عمدي اطلبوا العلم ولو بالسين كتا يمخز علم دليل علم عمديان ديش ديزوي علم عمدي ديزوي دين علم عمدي ديزوي اشتا دينين علم عمدي ديزوي دا دوخ دا دوتشا هز هنگ ولتخان اكر هن خلا خندوزدا دي ملاغ يان سوك خاتش إكرسون هنگوش إكرسون خلا خندوجا ديدق ما ديستاش حالش دينا سكروكا بيارين أدو سندسل دوش حديد ينسو هنگوشا مرقب دي هالمسل هنگوشا أربوج مرقب دي مخنبي مرقب دي دار من ما ديستاش حالش دينا ها السري والخيرس كلاس نروكو ديزلاتس لاتش بقى يقروكا بيارسوا أخي سوي قوي سكي الحمد لله دار خاصة تهنا ما دوست جولجا خا تأخلي شوش قيول جو يسخين شو ده يسخان ديال حيخ بيشوش ساده لشوش مسلوج أورا باراتو يبين دال واش داش ديك الخمية بيزوي ديش ديس ولي ليشات إلى ليشات أستا بيسم أرلي لجدوش ده همدت ديس بيسم أرلي لجدوش سبود ديك در عمد دات ودر ما تشد دات دا لوخ دا شو خذ بول واش عشان بلا السلام حنا ديال راسخو هون نوصل ديال بوخ عاب شنجينا زي بوخ ديريكتور نصنين ديال راسخو شلون باركو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Gimnazii direktörüş Milan Ahmet Hamid Zarağa, Seyit Zarağa, Musuş Heyhur Zarağa, Haşiş Berkalalı Dors Bilavya Savaşımız Hadak Berkal Halt. Değerli İzleyen Elçi Aleyhissalatu Vesselam Duk Vezir Sol Dağkış İzleyen Elçi Aleyhissalatu Vesselam Duk Vezir Sol Dağlışsa Değerli Vezir Sol Dağlış Vayşi Duk Vezir Sol Dağlış Değerli Musuş Musunaha Berketi bol be Rabbiyul Avval bort.